नमस्कार बंधुगण जय गुरुदेव। चलतु आज भिडियोटी को आरंभ करवा। आज भिडियो में जानिबा एही ज्येष्ठ पूर्णिमा बा देवस्नान पूर्णिमा दिन हेबाकु जाउछे एक बहुत बड़ परिवर्तन। ग्रह मानक मध्य हेबाकु जाउछे एक बहुत बड़ संयोग। एही संयोग को ज्वालामुखी संयोग कहा जाए। यह बहुत विपदजनक संयोग होइथाए। एही तीनोटी राशि व्यक्तिविशेष उपरे यह बहुत विपद आनिबाकु जाउछे एही संयोग फल रे। तेबे चलंतु सही तीनोटी राशि किए किए जो माने ज्येष्ठ पूर्णिमा पाखरु से माने सतर्क रहिबा उचित से विषय में जानिबा। किंतु जानिबा पूर्व प्रथम आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुवा बेल आइकन को प्रेस करंतु। ता सहित कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय जगन्नाथ निहाती लिखंतु। देखिए प्रभु श्री जगन्नाथ आपण को मध्य कृपा करिवे। ता सहित आम वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करिवर जम्मार भूलंतु नहीं। कारण सब्सक्राइब करिबा आपण को पई फ्री अटे, बिल्कुल फ्री अटे। किंतु यह आम पई बहुत मूल्यवान अटे। एही ज्येष्ठ पूर्णिमा राति रे चंद्रर सुहुल रे एक अत्यंत बहुत बड़ संयोग हेबाकु जाउछि। एहाकु ज्वालामुखी संयोग को कहा जाए। तेबे केउ तीनोटी राशि रे नकारात्मक प्रभाव एही संयोग फल रे पड़िबाकु जाउछि। चलंतु से विषय आमे जानिबा। तेबे प्रथम राशि होउछि वृष राशि। ज्वालामुखी जोगरे वृष राशि रो लोक मानकर जीवन रे बहुत प्रतिकूल हेबार संभावना रहुछि। मानसिक अस्थिरता एवं मानसिक चाप तांकर बढ़िबाकु जाउछि। कार्य जो कार्य से करथिले से कार्य तांकर नष्ट हेबार चांस अधिक रहुछि। आर्थिक क्षति हेबार संभावना मध्य यथेष्ट अधिक रहुछि। अनावश्यक रे आपणकर खर्च बहुत बढ़िबाकु जाउछि। छात्र छात्री मानकर कैरियर रे बाधा उपजी पारे। सांग मानक सहित आपणकर मतभेद मध्य होई पारे। आपणकर सामाजिक प्रतिष्ठा ह्रास मध्य पाई पारे। व्यवसाय रे आपणकर क्षति हेबार चांस बहुत अधिक रहुछि। शत्रु माने आपणक ऊपर विजय लाभ करबाकू चेष्टा करिवे। शत्रुंक ठारू आपण असुविधा एवं भयर संभावना आपणकर यथेष्ट मात्रा रे बढ़िबो। स्वामी स्त्री मध्य जो झगड़ा बा तिक्तता आपणकर रही पारे। प्रीवियस दिन आपण जो कर्म करथिले से कर्मर फल आपण पाइबे नाही। तेबे द्वितीय राशि होची सिंह राशि। सिंह राशि रे व्यक्ति विशेषकर एही ज्वालामुखी जोग आपणक पई बहुत नकारात्मक प्रभाव नै आसुछि। आपणकर कैरियर चाकरी व्यवसाय एवं आपणकर स्वास्थ्यर ह्रास हेबाकु जाउछि। प्रकृतिर क्रोध एवं रागर स्तर आपणकर जोटा सेगुड़ी को आपणकर बढ़िबाकु जाउछि। अपारगता आपणकर वृद्धि पाइबाकु जाउछि। आर्थिक क्षेत्र रे आपण बहुत क्षति हेबार संभावना यथेष्ट अधिक रहुछि। अनावश्यक रे आपणकर खर्च मध्य हेबाकु जाउछि। आर्थिक संकट आपणकर आसीबाकु जाउछि। परिवार रे मतभेद आपणकर यथेष्ट मात्रा रे अधिक हेबाकु जाउछि। परस्पर मध्य संपर्क रे आपणकर तिक्तता हेबार संभावना बहुत अधिक रहुछि। बापा किंबा शिक्षकक सहित आपणकर पार्थक्य देखा देई पारे। व्यवसाय रे आपणकर क्षति हेबो। ता सहित आपणकर मनर अस्थिरता आपणकर बढ़िबो। ता सहित आपण जो भी काम करूछंती ना से कार्य रे आपणकर बहुत टेंशन रहिबो। बट मानसिक चिंता आपणकर बहुत अधिक रहिबो। जो माने शेयर मार्केट रे टंका निवेश करूचंती भाबी चिंती टंका निवेश करंतु नहले आपणकर से टंका लॉस आड़ को मध्य जाई पारे। जो माने बिजनेस करूचंती से माने बिजनेस रे बहुत भाबी चिंती कोनोसी स्टेप नियंतु नहले आपणकर बिजनेस मध्य क्षति होबार चांस बहुत अधिक रहउची। तेबे तृतीय राशि होची मकर राशि। मकर राशि लोक मानक पई एही ज्येष्ठ पूर्णिमा परे तांकर एही ज्वालामुखी जोग पई तांको जीवन रे बहुत प्रकार समस्या वृद्धि पाइबो।
ଆପଣଙ୍କର ମନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅମାପ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସେଭିଂ କରି ରଖିଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ଚାଲିବ। କୌଣସି ରୋଗରେ ହେଉ ବା କୌଣସି କିଛି କେସ୍ରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ପ୍ରଭାବ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ କଠିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତଭେଦ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଭଲ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ କଷ୍ଟରେ ସେମିତି ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଧରି ବିବାହ ହେଉନଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିବାହ ହେବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସତର୍କତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରସ୍ ବି ହେଇପାରେ। କ୍ରାସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ରହୁଛି। ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରୁ ବରଞ୍ଚ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ ଏବଂ ସହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଲେଖିବେ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃପା କରିବେ। ତା ସହିତ ଆଜିର ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର ଟିପ୍ସ ହେଉଛି এই ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ এই ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଦୀପ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ସବୁ ମନରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଅଛି ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଲାଘବ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଗରିବଙ୍କୁ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବଙ୍କୁ କିଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ବା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଖରାପ କାମ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ କଷ୍ଟର ସମୟ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନା କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଘବ ହେବ। ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ ଏବଂ ସହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଅଟେ, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ ଏବଂ ସହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିହାତି ଲେଖିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।